Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan menghadapi berbagai serangan cyber, keputusan yang diambil untuk mengatasinya, serta dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Kita akan melihat bagaimana sebuah organisasi harus berpikir cepat dalam menghadapi ancaman digital, menyeimbangkan keamanan dengan anggaran, serta menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Di sini saya akan berperan sebagai CEO The Fagel yang akan memainkan peran mengambil keputusan pada setiap langkah pada perusahaan ini. Mari kita mulai bermainnya. 100% convinced that the application is completely secure. We are revolutionizing the mobile payments market. I'm sure we'll run into some small problems, but you and I together can surely handle it, right? Let's play. The success of this project is in your hands. Every choice you make will have an outcome on the success and the security of Fugu Incorporated. What should we do? Dari ketiga pilihan yang diberikan, saya memilih pilihan yang ketiga karena dari stok yang diberikan, masalah keamanan belum ditemukan. Dengan begitu, walaupun pilihan ketiga ini berisiko tinggi jika ada celah keamanan yang ditemukan setelah peluncuran, namun dengan pilihan ini, kita The Fugel dapat memperoleh umpan balik langsung dari pengguna serta meningkatkan adopsi pasar lebih awal. Selain itu, dapat hemat biaya. I know it might be costly, but listen, we can't afford not to do something. This application is going to turn the payments world upside down, and the smallest hint of a vulnerability, and the users are just going to desert us. Okay, so what are our options? Right. Dari pilihan yang diberikan, saya lebih memilih untuk menginvestasi pada alat pemindai kerentanan Vulnerability Scanning Tools karena alat ini memberikan visibilitas menyeluruh terhadap celah keamanan, memungkinkan untuk mengambil tindakan proaktif seperti patching atau mitigasi resiko. Walaupun untuk alat ini diperlukan biaya tambahan, namun begitu jika digunakan dengan baik, alat ini akan menjadi aset strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis di era digital. We're safe for now. I think we should look at how third parties access our internal systems. See, if that same email went out to any of them, and they were compromised, and so would we. All right, so you guys did great, but you're right. If somebody wants to get in, they're gonna. Where are our weak points? Well, we can try segmenting the network. Okay, but I'm guessing that's not 100% temp-proof. Nothing's 100%. I mean, our weak point is still movable data, USB sticks, CDs, that kind of thing. That has to go from one place to another. Okay, so that's a long-term project. What else do we have? Well, I suggest extending a two-factor authentication to cover those same contractors. Yeah, I get it. I'm just wondering if we can afford to spend that much money, particularly with the launch and everything. Well, if you don't want to spend any money at all, we can use our internal Active Directory to enforce stricter access policies. Daripada langsung mengeluarkan biaya besar untuk solusi keamanan tambahan, di sini saya lebih memilih untuk memperkuat kebijakan akses melalui Active Directory. Walaupun masih memiliki risiko negatif, yaitu bisa saja ada kemungkinan serangan berhasil jika karyawan tidak berhati-hati atau jika pihak ketiga menjadi target berikutnya, tapi ini adalah solusi yang hemat biaya dan meningkatkan perlindungan internal. I'm worried about our data security in general. I should suggest we start encrypting our intellectual property as well. This could be industrial espionage. Okay, it has to be the right choice. Data security is important, but I don't have an unlimited budget. I need to be sure that our investment is addressing the real risk. Keamanan cyber bukan hanya soal menghindari peretasan, tetapi juga meminimalkan dampak jika kebocoran data benar-benar terjadi. Di sini, keputusan yang diambil yaitu mengenkripsi seluruh kekayaan intelektualnya, yaitu guna mencegah akses tidak sah jika terjadi kebocoran data. Walaupun konsekuensinya yaitu membutuhkan biaya tambahan, namun dengan memproteksi enkripsi itu ibarat sabuk pengaman di mobil. Kita mungkin tidak selalu membutuhkannya, tapi saat kecelakaan terjadi, itu bisa menyelamatkan kita. I think we should invest in some breach detection technology. Remember that deep discovery POC we did last year? It's a new approach to security, and with this targeted tag is a new challenge. Failing that, we can have a look at our existing technology. The whole 9 hours. A technology refresh? Exactly. Get some RFIs out there, make sure we have the best of breed firewalls, anti-malware, intrusion prevention, the whole 9 hours. Dalam dunia keamanan cyber, deteksi dini itu seperti alarm kebakaran. Semakin cepat kita tahu ada masalah, semakin kecil kemungkinan dampaknya akan menjadi bencana besar. Dalam pilihan ini, saya memilih untuk berinvestasi dalam risk detection technology. Walaupun memiliki konsekuensi membutuhkan investasi atau biaya yang besar, namun serangan yang baru membutuhkan pertahanan yang baru. Dengan sistem deteksi ini, berguna untuk mendeteksi ancaman lebih awal sebelum menimbulkan kerusakan yang besar. It's a marketing thing. We have to show them something. Vanessa,
Listen, I know that you think security is an afterthought, something we can just bolt on when the app is functionally complete, but it's not. Now, I'm not a marketing expert, but I do know that giving something that may be vulnerable to a tech-savvy journalist is inviting disaster. What cancelling the press conference is actually making the disaster a certainty. There has to be a middle way. Okay, we need a plan. This is a game-changing app. Coupled with the Hylar glasses, it's going to revolutionize the industry. But without a proper launch, it might not even take off. Transparansi dengan media itu penting, tetapi keamanan juga tidak boleh dikorbankan. Dalam kedua hal tersebut, harus ada seimbangnya. Untuk mengurangi risiko, di sini saya memilih untuk memungkinkan pengujian aplikasi dalam lingkungan yang terkontrol. Berarti bukan di perangkat atau lokasi sembarangan. Walaupun memiliki konsekuensi negatif, yaitu beberapa jurnalis pasti akan merasa akses mereka terlalu terbatas dan kurang mendapatkan penilaian nyata dari aplikasi yang diberikan, tapi dengan begitu dapat mencegah potensi eksploitasi sebelum aplikasi ini benar-benar siap. The app looks really great. Can I get one of your devices for real-world testing? Dave? You know, it's really nice to meet you, but I'm sorry, it's just not possible. Why not? You want me to write a review, don't you? Well, a proper review means that I test it outside your controlled environment. Does the app actually only work inside your canteen? Of course not. So can I take it outside? So what do you think? Dari semua pilihan yang diberikan, kita penting untuk mengomunikasikan keputusan agar tidak merusak hubungan dengan pihak luar. Dari semua pilihan yang diberikan, saya lebih memilih untuk menolak permintaan tersebut. Karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan dan merupakan proyek berkeamanan tinggi. Tentu dampak negatifnya itu mungkin menciptakan ketidakpuasan di kalangan media. Tetapi dengan begitu, dapat menghindari risiko kebocoran data atau eksploitasi keamanan sebelum aplikasinya benar-benar siap dijalankan. Tell me, what's going on? Did somebody actually steal our data? No, there's no chance that happened. All our bases are covered. That stuff on Pastebin definitely didn't come from us, and there's been no sign of improper access. What if someone internal just spoke to the press? Even if anybody did, it definitely wasn't any of my team. Well, I never said that. Heck, it, Sounds reasonable, but will the quick scan be enough? well, we can try an external forensics team. It's an unwelcome and unexpected expense. I know. I mean, if we do that, we're definitely going to have to reschedule the app launch. But wouldn't it be better just to be safe than sorry? Wouldn't it be I just better can't to be believe we put in this position through hearsay. I just can't believe we put in this position through hearsay. Come to that. Damn. We can get the Well, maybe we won't have to come to that. I can get the team to check the logs from the breach detection system. We didn't get any alerts relating to the repository and the code, but still. Listen, I'm glad you spend all that money on software, you know? I thought I'd never hear that. I thought You I'd may never hear it again. Well, you may never hear it again. Dari semua pilihan yang diberikan, daripada langsung menyewa tim forensik eksternal yang mahal, di sini saya lebih memilih untuk memeriksa log dari sistem lens detection yang sudah ada untuk mencari bukti apakah klaim tersebut benar. Walaupun dampak negatifnya yaitu jika serangan dilakukan dengan metode yang canggih bisa saja tidak terdeteksi dalam pemeriksaan awal, tetapi pilihan ini juga memiliki solusi positifnya, yaitu solusi cepat dan tidak membutuhkan biaya tambahan besar itu. Yes, hey, I know it's early, but I just wanted to call and tell you that there was no evidence of theft of the source code of the app. So it was a bluff. Good job. Wait, that's not all. What we did discover was a targeted attack in its final stages. They were after millions of our customer data records. Doing everything right? Yeah, There was just an exfiltrate off unpaid the hockey servers. bits. Wait, what? Yeah, I know. But the thing is, we were able to stop that. So based on the deep after the customer records all along, they almost fooled us. Okay, so we're good. We're as good as we're ever gonna be. All right. Good job, Brando. Congratulations. You just saved your company. Can I help you? Congratulations, you just saved your company from a major data breach. Well played. Well played. Guys, setelah memainkan permainan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa keamanan cyber adalah aspek yang kompleks dan harus dikelola dengan strategi yang matang. Tidak ada solusi yang benar-benar sempurna, tetapi keputusan yang memperhitungkan keseimbangan antara keamanan, biaya operasional, dan reputasi perusahaan adalah hal yang paling optimal. Sikap proaktif, komunikasi terbuka, serta kerjasama antara tim menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keamanan di dunia digital. Sekian dari saya, Rufina Silva Pereira dengan NIM 42330069, mengucapkan terima kasih. Bye-bye.